Džihan ulazi u Mukaderinu sobu i pokušava da je ubedi da ne glasa za Bejzu, jer zna da je ona već došla i tražila Mukaderin glas. Mukader tada govori Džihanu da će Hančer možda pristati na to da bude nova upravnica i da onda neće biti uopšte glasanja. Džihan kaže da je odveo Hančer kod Jasemininog spomenika i rekao kakva je ona postala, time je siguran da ona neće prihvatiti taj posao. Nakon što Džihan izađe, Mukader gleda u torbu koju joj je poslala Derija i shvata da mora uraditi šta god kaže, inače će ovo biti kraj za porodicu Deviroglu. U međuvremenu, Hančer razmišlja o tome šta joj je Džihan danas rekao i shvata da ona nije pogodna za tu poziciju. Ona zove Engina i saopštava mu da joj je žao, ali da ne može prihvatiti posao upravnice. Engin se malo razočara, ali predlaže Hančer da prekosutra dođe na glasanje koje će biti između Bejze i Denis, na šta Hančer pristaje. S druge strane, Derija i Jonča razmišlja o tome koliko novca da traže od Mukader. Jonča dolazi do ideje da traže 10 miliona lira. Derija pristaje na dogovor jer misli da će biti pola-pola, ali Jonča joj govori da ne može jer ideja ne bi postajala bez nje i traži 6:4, na šta Derija pristaje. Hančer dobija telefonski poziv od Sile koja se nalazi na nepoznatom mestu i treba joj pomoć jer nema novca. Hančer joj govori da uzme taksi i dođe ispred vile Deviroglu kako bi prenoćila kod nje. Hančer i Melih dočekuju Silu, ali Džihan s prozora vile vidi da se nešto dešava. On prilazi pitajući šta se ovdje dešava i zašto je ova devojka došla. Melih govori da je to njihov gost i da ako želi može ući da popiju čaj i porazgovaraju. Džihan se okreće i odlazi. Hančer se trudi da pomogne Sili koliko god je potrebno, jer je Hančer jedna neiskvarena duša, ali sa kojim razlogom je Sila došla kod Hančer? Sutradan ujutro Hančer sprema doručak, ali u tom trenutku se pojavljuje Engin na vratima. Sila otvara vrata pošto je Hančer trenutno zauzeta i on se iznenadi nakon što je vidi. Hančer silazi, a Sila odlazi nazad, ali prisluškuje razgovor. Engin pita Hančer zašto je ova devojka došla ovdje i zašto ju je Hančer primila ako samo zna njeno ime. U gradu je dosta prevaranata i ovo može postati opasno. Hančer govori da ne želi da se vodi time i da želi da pomogne ostalima. Engin joj daje pozivnicu i informativno pismo za sutrašnje glasanje i odlazi u vilu. Po dolasku u vilu, Engina dočekuje Bejza i on joj daje pozivnicu za sutrašnje glasanje. Bejza govori Enginu da već dovede novinare jer se zna ko će pobediti, a to je ona lično. U tom trenutku se pojavljuje Džihan koji govori Bejzi da istraži malo o fondaciji i kako se vodi taj posao. Bejza govori da to nije ništa teško i da će oni od sutra vidjeti kako se zaista vodi fondacija. Nakon što izađu iz vile, Džihan i Engin pričaju o tome kako je Sila došla kod Hančer u kuću. Engin govori Džihanu da je od danas počeo da gleda na svet drugim očima i da je za to zaslužna Hančer. Engin ju je pitao kako je mogla da pusti nekoga u kuću kome samo zna ime, a ona je na to odgovorila da svi mi imamo samo ime i ne treba da živimo u negativnom smislu. Engin shvata da je Hančer prava osoba za ovaj posao, ali vidjet ćemo šta će se sutra desiti. U međuvremenu, Bejza se već sprema za proglašenje pobjednice. Ona zove Nusreta govoreći da su za sada 3:3 u odnosu glasova, ali da je ona sigurna da će ubediti nekoga da glasa za nju. Derija zove Mukader govoreći da spremi 10 miliona lira, inače će cijela istina izaći na vidjelo. Mukader se šokira nakon što to čuje i shvata da nema izlaza odavde, ali ni tog novca sem da Džihan ne sazna. Koji će plan Mukader smisliti? Bejza vidi da se neka devojka uselila u Hančerinu kuću i odmah odlazi da vidi šta se dešava. Bejza govori Hančer da je već počela da prihvata siromašne ljude u svoju kuću. Hančer odmah ode sa Bejzom sa strane, govoreći da ona ima pravo da dovede koga god želi u svoju kuću. Uveče, Sila uzima pozivnicu koju je Engin ostavio Hančer danas. Hančer i Melih se pojavljuju i zateknu Silu kako čita šta piše unutra. Njih troje pričaju o tome šta se zapravo dešava i da je to pozivnica da Hančer bude upravnica fondacije koja se bavi pomaganju dece bez roditelja i žena koje su same. Sila tada otvara oči Hančer, govoreći da nije u pitanju škole i kvalifikacija za taj posao, već duša.
Ona navodi to da je Hančer nju primila u kuću, iako ne zna ništa o njoj, sem imena. Ali i to da zla žena koja je danas došla po imenu Bejza neće sigurno voditi tu fondaciju kako treba. Melik se slaže sa Silom i s osmehom pita Hančer kakvo je njeno mišljenje sada. Nadamo se da će Hančer ispuniti Jasemininu zadnju želju. Dolazi dan glasanja. Džihan pre polaska pita Sinem da li će glasati za Denis, ali ona ćuti jer zna da će Bejza sve otkriti ako ne glasa za nju. Svi se skupljaju na mesto glasanja, ali Denis neće prisustvovati jer je ona kandidat, tako da će joj samo preneti rezultate. Engin govori da čekaju još jednu osobu i svi su zbunjeni ko bi to mogao da bude. Tada na vratima vidimo Hančer koja podignute glave ulazi u salu i govori da je došla ovdje da ispuni posljednju Jasemininu želju. Hančer se kandiduje za upravnicu fondacije. Hančerin dolazak šokira sve prisutne. Džihan govori da Hančer ne može tek tako da dođe i kandiduje se nakon što je sastanak počeo, ali Engin ga prekida, govoreći da sastanak nije zvanično počeo i da Hančer ima pravo do zadnjeg momenta da se prijavi kao kandidat. Džihan tada započinje javno glasanje. Njegov glas ide Denis. Mukader svoj glas daje Bejzi. Nusret naravno glasa za Bejzu, dok Sinem pravi preokret i glasa za Denis. Engin naravno glasa za Hančer, što ovaj rezultat svodi na to da su Denis i Bejza izjednačene, dok Hančer ispada. Međutim, Engin pronalazi tačku u zakonu koja Jaseminin glas daje Hančer, jer je ona htjela da Hančer preuzme fondaciju na sebe, a samim tim ima 1% udjela u firmi, što znači čitav glas. Rezultati su izjednačeni na sve tri strane. Nusret pita kako će se rešiti ovaj problem i ko će sada pobediti. Tada Engin priređuje još jedno iznenađenje, a to je akcionar koji je kupio Hančerine akcije, a to je Melih. Naime, Engin je noć pre glasanja nazvao Meliha i zamolio ga za veliku uslugu, a to je da preuzme Hančerine akcije i samim tim ima pravo glasa danas. Melih ulazi u salu i daje svoj glas Hančer, što nam daje pobjednika za upravnika fondacije, a to je Hančer. Svi prisutni se bune kako ovo nije moguće i da nije fair što se desilo. Tada Džihan iznenada govori da će stati na kraj ovoj dilemi i menja svoj glas za Hančer. Hančer je iznenađena nakon što ovo čuje, jer ne može da veruje da ju je Džihan podržao. Džihan nakon toga pita kako je moglo uopšte doći do ovoga da Melih dobije Hančerine akcije, ali Melih odgovara samo da je i on iznenađen kako je njegovo ime postalo poznato preko noći. Bejza najviše poludi od svih nakon što vidi da je izdana od strane Sinem i to što je izgubila na ovoj kandidaturi. Ona sa Nusretom odlazi u Džihanovu kancelariju i viče na njega kako je mogao dopustiti ovo što se dešava. Džihan im govori da je ovo smišljeno uradio tako što će Hančer i njen muž podići belu zastavicu pre nego što prođe mjesec dana. Bejza i Nusret se pogledaju i veruju da će Džihan uraditi nešto povodom toga da Hančer i Melih napuste ovaj posao. Po dolasku u vilu, Gulsum već priređuje dobrodošlicu novoj upravnici fondacije Bejzi, ali Bejza govori da nije uspjela da pobedi i pita gde je Sinem. Bejza odlazi u Sineminu sobu i počinje da viče na nju kako je ona kriva što nije bila izjednačena sa Hančer i govori joj da će sve reći Džihanu. Sinem tada poludi jer je čitav život čutila i trpila sve što su joj ukućani pričali. Ona baca Bejzu na krevet, govoreći da zna da su Bejza i Nusret nagovorili Mukader da prevede kuću na sebe i da joj je bolje da ćuti i ne prenosi Džihanu ništa. Sinem ustaje i govori Bejzi da sada izađe iz njene sobe i od sada ulazi samo sa kucanjem. Engin, Melih i Hančer pričaju u sali nakon glasanja i Engin primeti čudno ponašanje između Hančer i Meliha, jer je Melih stavio ruku na rame Hančer kao prijatelj, a ne kao muž. Vidjet ćemo da li će Engin nešto otkriti pre ostalih. Džihan kasnije dolazi u salu i priča sa Hančer nasamo o tome da će je samo gledati kao još jednog zaposlenog i da neće podržavati njenu sentimentalnost prema drugima, već će raditi kako treba. Hančer ustaje i govori mu da je ona upoznala Džihana u takvom svetlu, ali i to da taj čovjek nikada nije otišao od nje i da je sada tu. Nakon sastanka, Engin dolazi u Džihanovu kancelariju, ali Džihan je ljut na njega
zato što ga je izdao u posljednjem trenutku. Engin govori da uradio ono što je morao kako bi ispunio posljednju želju svoje sestre. Engin navodi i to da Melih već želi da vrati akcije Hančer, te da ipak nije oportunista kao što je Džihan mislio. Čemil sprema stvari u sobi i u jednom trenutku mu ispadne njegova i Hančerina slika kada su bili mali. On plače i govori kako mu nedostaje njegova sestra kao što je nekada bila. U istom trenutku, s druge strane, Hančer uzima njenu i Čemilovu sliku i počinje da plače. Ni novac ni moć ne mogu zameniti ono što čovjek nosi u svom srcu. Nadamo se da se istina bliži i da će Hančer priznati da je dete Džihanovo, jer će to onda sve promijeniti.